The Kampung Mohibah chief, together with his AJK buddy, Encik Yap, have lived in Kampung Mohibah for more than 4 decades. Unfortunately, the kampung does not reflect the urban economic growth of the last 40 years. Why? There seems to be a conundrum about who has authority and direct responsibility over the village. Though AJK said it is within Santubong constituency, it is also partly located within Pandawan and Kuching district. So, poor Kampung Mohibah unfortunately became the victim of no clarity. Julia binti Ahmad. Julia is 57. She's disabled and received no help at all from any relevant and responsible agency. She is trapped in her broken down and fragile shed that could collapse any time. Because she could not walk, we had to enter her shed and talk with her using our muddy, smelly strap shoes. And because we have 50 more houses to cover that day, the Secretariat allocated 10 to 15 minutes for face-to-face encounters with each family. Julia's food aid portion from the Pillar Foundation was left at the mosque, and she has to ask a rep to collect them from the mosque as she could not walk. Julia has lived in Kampung Mohibah for a good 40 years. So this one just now is apa tu tak? Julia binti Ahmad. Oh, Julia tu. Okay. Julia nama. Apa tu? Julia is this one. So that means Julia. Julia Ahmad. but it's not tahu. Kami orang tu dah 50 lebih tahun. Anak kami. Okey. Okay, jadi dah 80 tahun dah. So keadaan taknya masuk dulu mana ya? Dulu lah hutan lah. Saya dah kena situ. Kak buat danya cacak tok rumah cacak lah. Oh. Rumah cacak kat tu. Dah gelang. Yang mana tok tanah? Saya dah bangun. Biar banyak. Okey. Kebanyakan situ banyak tidak nelayan kan? Nelayan. Kita dah lama situ. This is the chief of the village. Ya. 40 lebih tahun. Kita dah 40 lebih tahun. Kita betul kau betul. Dari sini asal tak? Dari sini asal. Sajaya. Betul asal Jaya lah tu. Sajaya tu. Kan? Tapi masa Bang Pedin masih Kuching tu. Saya masih Kuching tu. Saya. Kucing yang pada asal tu. Ya. Patutlah patut pun urban poor. Masih ada pandang. Untuk planman ini tu. Tapi nya pun lah. Santubong. Apa ni? Kata sempadan yang masih? Kuching. Masih kucing. Sempadan. Mereka kalau daerah Pedawan. Kalau ikut dia punya majlis lah, Pedawan. Kalau ikut dia punya Yang kita tu di tengah. daerah pejabat daerah, masih pejabat daerah Kuching. Dia di under pejabat daerah Tak Kuching orang lah. lah. Saya bukan orang, saya pun orang datang juga. Saya pun orang datang. Saya orang di sebelah Betong sana. Sebelah Betong. Pandang kita. Pandang kita. Ya. Rahim tak siap dah apa kenal betul-betul. Jadi kita tu bersama-sama buat tahu. Iyalah. Tak ada betul. Semua sini orang Dah lama semua orang datang. Kita orang betul-betul. Tapi yang kita tahu ni individu ke bayar ataupun kongsi-kongsi dengan orang elektrik. Individu. Apart from the AJK ladies from Kampung Mohibah, 2 gentlemen took us around the urban village.
They are the village chief, Encik Sidup bin Suud, and his buddy, Encik Yam. They explained to us Kampung Muhibah is within Kuching district and Padawan. Most residents, having lived there, are first and second generation urban villagers. 60 years on, they are physically still linked to each other by broken down wooden planks, which have witnessed many unwanted accidents over slippery planks, especially during heavy rain. Nyuruh tak masuk lo. Siahan je dah. Nyuruh tak masuk je. Kasut tu kena sihan. Betul. Nak kau je. Okey. Jangan kita di sana. Kita tu. Okey, kamu agak anak ya. Jadi kita seorang situ. Cucuk metek. Ya sibuk je. Siapa ya? Kita siap dengan pemenangan dalam list tu siap dah bantuan. Telefonnya makin betul. Siap dah bantuan. Menang ke tak? Ya, dari kebajikan. Siap dah. Dari Batu Bang? Dari sini ada. Siap dah. Dari sini siap dah bantuan. Anak kita, Yara kita. Oh, anak. Pinya saya ada di situ, di Bahang. Ada keluarga, ni bujang. Siapa ada? Kemagian dengan cucu aja. Oh, cucu aja. So hari-hari siapa makan kita dah panjang kita hari-hari. Anak ni. Yang kerja sini. Nyengiru. Oh, Nyengiru. Kerja sini ulahnya. Oh. Apa ulahnya sini? Macam kita makan. Kita makan. Oh, kita makan. Okeylah, alhamdulillah ada rezeki. Apa nak kita siap dah minta nak mohon bantuan. Ambil ada minta di tengah mohon nak. Lulus lah kami tahu. Tu lah, baru datang sekolah di Bahang. Ya pun belum lama kak, no ya disimbah air panas ya. Rumahnya rentap. Rumahnya rentap. Dapur yang itu. Itu kami sikit kan nak. Sari nak raya haji. Ya, kita nangga kami batu aja. Mana kerja kita. Tapi dia jemput dia sebenarnya rumah dapur aku belum dinaknya dua. Ya, semua rumah tangga mek pun teruk keadaan semua. Situ lah dapurnya rubuh dia. Oh, sini ialah dapur. Dia punya dapur dekat sana. Oh, dapur seluruh jatuh lah. Dia terus ke bawah. Runtuh. Oh, sini. Itu air pun ada sedikit leaking. Bocor. Masuk ya, ada itu. Siapa? Kami ngelap ni. Mengizinkan. Masuk oh kakinya. Oh, pergi mana? Juara ya?
Dia muda dah lah. Umur berapa? Aktif. Berapa umur yang Kak jual kan? Lebih. Kak ya? Bila kena penyakit ke Datuk? Bila? 5 tahun dah saya. Ha? 5 tahun dah. Dari tahun 2000. Bawa kita 40 lebih ke umur tak? Oh. Dari tahun 2000 ada 20. Tapi dok ya untuk waktu belakangan untuk tak baru teruk jatnya. Dok ni lagi dapat bekerjanya dalam tahun 2020 je lah. Dia masih dapat kerja. Untuk dah dapat kerja. 3 tahun. Lolok kerja? Kerja apa? Terus boy. Oh, ini. Di Singkat. Kita tapi kita boleh berjalan, angkat barang boleh. Kalau boleh. Tapi dah berjalan boleh nak kena tu? Si dapat. Dia nak angkat. Angkat tu. Tak ingat tu si dapat tadi. Start dia di hospital lah dia. Oh my god. Patut pun nak ada. Kakinya siapa digeraknya dua. Patut pun datang sakit. Jadi kita mesti bangkat jadi kita dapat pergi tandas saya dah. Pergi jamban sikit lah. Kira terus. Lepas dengan paket tip. Ni. Ini kalau saya angkat lah. Adik kami. Kita diam rumah. Kami tu sebenarnya nyaga mak dan bapak kami. Kami kan mak dan bapak kami seorang orang jaga. Jadi pasal tinggal situ. Kalau rumah kami dekat laut tu, kami tinggal jaga mak bapak. Temu keinnya sakit contoh lalu dimbak kami situ sekali lah. Kadang-kadang balik tu lah. Mula ada adik kami datang situ nah. Kami balik. Situ juga rumah tak? Oh dekat penggalan laut tu tadi. Okay. Tapi kebanyakan kami habis pasang habis masa situ lah. Minta siapa tinggal. Mak bapak. Mak bapak keinnya lagi. Tak ada bini yang ada. Nah. Divorce. Oh, dah jadi. Anak sini? Si ada anak. Si ada anak. Oh. Yalah. Itulah kami yang jaganya. Saya ada saya ada EPF. Ada. Ada EPF lah. Oh. Kita lah masuknya anak yang ngurusin nak. Ada bantuan. Okey lah Syariza. Dan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ada Jadi sembuh pun Ada terima bantuan tak? ya. Saya ada bantuan kebajikan ada? Ha? Ada kan tak? Ada bantuan kebajikan tak ada? Siapa nak ada apa-apa bantuan? Belum apply. Oh, belum apply. Kita kami nak cari cara nak bantu kita minta bantuan lah. Tapi belum ada sebab kan dia bawa keluar hospital. Okey. Kalau agak tidak pila office pila nak kontak Rahim pula yang bantu kena caranya. Okey. Terima kasih. Betullah kalau memang tu. Siapa kerja? Apa tak? Okey, sihat. Sakit juga. Siapa berjalan? Jalan rumah ajak lah. Siapa jalan jauh? 73. Dia kerja teruk. Kerja teruk dulu, kerja pelabuhan dulu. Oh iyalah. Siang malam kerja. 2 tahun. 75-nya. Enggak besi. Siapa nak ambil bantuan tak? Jangan kami akan tu. Ikut minyak masak, dah beras, dah minum. Tak kami lah wakilnya. Kita. Shahrizal was a sports star, but now in his 40s, he's bedridden. His kidney is so badly damaged that he had to be operated on. Since 2021, he's bedridden and at the mercy of people around him. Lucky for him, he has a sister who is a caregiver and who also looks after the father, who's a sickly 73 years old man. No assistance of any sort yet, and requested help from the Pillar Foundation team as to how they can go about getting government's assistance. As usual, Pillar Secretariat has been assigned to assist.
Mahmud, minat belakang sikit lah untuk kita di besok. Rumah dia agak tadi pun banyak rumah 30 tahun lebih. 60 tahun lebih. Stay kami tangga ni. Keadaan kedaya. Okey. Kami tu bukan dari kerajaan. Bukan politician, bukan ahli politik. Jadi ada kepentingan ataupun ada untung ke kami kalau masuk kampung cuma dapat ngadu bantuan setakat ialah kapan kami orang. Kami dah masuk untuk kampung ke-50 kampung ke-50. Kampung tu masuk kami. Kucing aja belum luar negara belum masuk ke. Luar negara kira semua. Ya, bosnya di Tashkent, Turki, Pakistan, Indonesia, di Cambodia. Jadi kalau kira kampung kita banyak masuk kami dalam kampung macam kampung Hibado, kampung Mina, kampung Dia, semualah kedaya yang sebenarnya yang sama. Sama artinya nunggu. Sama masa nangga keadaan macam ni. Dulu artinya kita sebenarnya dulu kita Melayu. Tidak kita macam ke belakang. Input kurang dari bawah. Input daripada bawah kurang dari atas. Jadi nak atas tak bertindak sebenarnya. Ini tak apa. Babi memang ada. Ini jalan keluarnya. Tapi ini mesti dapat cover semua. Tak. Tidak tolong kita orang kami tu orang tua kita dapat belia tak lagi saja belia hanya perempuan mana belia bekerja okey semua kerja sila kami tadi masuk kadang-kadang dia keluar sekolah umur 12 tahun umur 13 tahun jadi masa depan Melayu kita senyum okey dah baca sih baca balan kalau Mother dia. Father. Tak ada father. Semua ada. Kau wakil mak kau lah. Alhamdulillah. Jaga mak. Dah bisa sekolah tak? Alhamdulillah. Video jangan kita ambil. Kau masa depan kita orang cakap. Okay. Tak di mana. Bila kau nak angkat tak? Rizal. Dah. Okey. Untuk yang empat Rizal kakaknya. Rizal yang oh, ya tak ada saja. Oh, jangan. tadi batok ayam. Untuk Mustafa, untuk Nawawi tak nyemput. Misiah Rasul 10 buah hati. Misiah oh nek wakil nek wakil misiah Ada rumah yang kat lagi buat dulu. yang 10 buah hati misiah. Kat ni rumah dia kan. Dan yang sebelah tadi yang laut Sebelah rumah. Oi, upah udang. yang ya. Udang. Okey.
Kami wakil besar tu. Besar ni, besar nak ulas ke kan? Sebelum yang nangis tadi. Oh ya. Mak dah. Mak dah. Oh, okey Liza. Because yeah, cannot capture the full sound. Okay. So you want to apply for scholarship? Memang ada kan ini tak masalah. Islam itu dapat kecemerlangan. Keputusan kau macam SPM. Oh, nanti makin rakyat. Media lagi. Oh, ingat sebenarnya kampung kami ingat mana nanti. Umur 12, 13, 14 tahun. Tolong Okay. Tolong tahu sendiri. How do you think we can get around that problem that youth don't care? How do you motivate them to care? How do you think? How you can play a role? I mean, not just for you and your family, but you can help other youth. Maybe become successful, But meanwhile, and while also influence other people. how are you going to influence other people? That's a hard question. Think about it, right? I'll go, but my office is secretary is always open, and my assistant there, Rahim. If you think if we need some help other youth to get them to be, not to leave the school at the age of 12, 13, 14, because your family a story of success in terms of education. You are the youngest, but your bigger brother and sister are all graduated. In this kampung, I met only 2 in Melayu. You are the only one. If you don't, kalau you tidak, kalau you don't care, as a mother, as a grandmother, so think about it. Rahim, Yes. I asked him to do something for the youth of his age because I talked to the 2 youth just now yang Okay. si minat sekolah lagi Okay. Kena si mak sekolah. Semua lah. Apa mula? Pergi ke laut. Naik ayah, main game. Sedepan apa? I'm only to think Salhi and his friend who are continuing because his family semua ada graduate. Kakak-kakak. So how they can menyumbang kepada masyarakat. Come, let's go home. Careful. Many of those urban villages are still not savvy enough to use basic facilities like Facebook, WhatsApp and email. We're talking about those in their 60s, which is the majority of the population at Kampung Muhibah. When I look around and talk to them, I can't help feeling sad to think that those who were born at Kampung Muhibah more than 60, 65 years ago are more likely to die in the same deplorable conditions and poverty when they were brought into this world. After the disappointing chats with non-school-going teenagers, the Pillar Foundation team distributed the much-needed food aid to 250 family members. And before departure by sampan or boat, our team chatted with the only one teenager who seemed to offer a glimmer of hope for the remote poverty-stricken urban village of Kampung Muhibah. His name is Khairul Ana,
Happily, Carol's older siblings have a proud history of success, as all 3 older siblings had graduated and hold reasonable positions of responsibility. Pilar made a huge request to Carol to consider being one of the mentors to other teenagers whose fleeting years will go by without care or plan or direction for their future. Pilar Foundation will include the work to guide and motivate these teenagers in its calendar for 2025 community help projects, inshallah.